हेलो एवरीवन, स्वागत करछु यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हाउस रे। तो पिला माने आज हम आलोचना करबा +3 फर्स्ट सेमेस्टर तोमरो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 2 बा मेजर पेपर 2 तो यूनिट 3 जोटे रही छि न्यायपालिका जुडिशियरी। तो देखो पिला माने यूनिट 3 जोटे कि न्यायपालिका जुडिशियरी रही छि। तो भारत रो सर्वोच्च न्यायालय जोटे गठन और कार्यावली रही छि आ गोटे छि उच्चतम न्यायालय गठन और कार्य। तो ये जो भारतर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय गठन और कार्यावली ताकू आम आलोचना करबा जो तुम मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन गोटे बुझिला। तो देख तो देखा आम प्रथम टिके देखनी भारतर सर्वोच्च न्यायालय गठन और कार्य। तो देखा आम सरकार जो विभाग बा अंग आईन तर्जमा विवाद समाधान और न्याय प्रदान करता न्यायपालिका कहुए। तो न्यायपालिका क्या कहुए पिला माने? तो देखो सरकार जो विभाग बा अंग आईन तर्जमा सरकार जो विभाग बा अंग आईन तर्जमा विवाद समाधान और न्याय प्रदान करता न्यायपालिका बोली कहुए। यह सरकार तृतीय अंग बोली कहुए। तो न्यायपालिका को सरकार तृतीय अंग कहुए। मन है तो 1 मार्क इटा बुझला। नेक्स्ट, गणतंत्र रे न्यायपालिका नागरिक मानकर अधिकार को सुरक्षा प्रदान करुवा बेले संघीय राष्ट्र रे यह केंद्र और राज्य सरकार मध्य उपजुवा समस्त विवादर समाधान कर संविधान रक्षक भाव में कार्य करिथाय। एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका प्रत्येक राष्ट्र पाई अपरिहार्य अटे। बुझला। तो आधुनिक राष्ट्र रे न्यायपालिकार गुरुत्व वृद्धि पाइबारे लगी। न्यायपालिकार सक्रियता कार्यपालिकार देश दुर्बलता को सहजरे संस्कार कर पारुछि। तो यहाँ अच्छी तो आम देखा जो इम्पोर्टेंट रही वैशिष्ट्य फीचर्स। तो न्यायपालिकार फीचर्स देखा आम। तो एकक न्यायालय व्यवस्था। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था प्रचलित होता बेले द्वैत सरकार देखापी मिली थाए। तो भारत में संघीय शासन व्यवस्था प्रचलित होता बेले भारत में द्वैत सरकार देखा मिली थाए पिला। क्लियर। तो एकक नागरिकत्व एवं एकक न्यायालय व्यवस्था यार विशालतार सौंदर्य वृद्धि कर साहाय्य करुछि। एठारे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च एकक न्यायालय रूपे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च एकक न्यायालय रूपे समस्त स्वाधीनता को सुरक्षा देउछि। राज्य स्तर में हाईकोर्ट रही। राज्य स्तर में हाईकोर्ट मान रही। आईन भित्तिभूमि उपर सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च स्थान अधिकार करिछि। भारत में न्यायपालिका शासन यह एक अनुष्ठान अटे एकक अनुष्ठान अटे पिला माने। एठारे भारतीय भावना को जागृत करने न्यायालय कार्यशैली खूब सक्रिय रही थाए। नेक्स्ट, तुम रही न्यायालय स्वाधीनता इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। तो यहाँ देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा सब गोटे भी पॉइंट छाड़बनी तुम ना मार्क कटिज। बुझला। तो देख आम न्यायालय व्यवस्था विचारपति मानकर स्वाधीनता संप्रसारित अटे। कारण विचारपति मानक नियुक्ति दरमा भत्ता अन्यान्य सुविधा इत्यादि से बौद्धिक चिंतन विकास रे अनेक सहायक होता है। नेक्स्ट होइछि न्यायिक पुनर्लोचन जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनर्वलोकन क्षमतार सृष्टिकर्ता होचंती अमेरिका सुप्रीम कोर्ट मुख्य विचारपति न्यायमूर्ति मार्शल। से यहाँ 1803 मसीह आरंभ करते जिते। तो नेक्स्ट रही पिला देख संविधान शेष अनुवादक फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखी नब। नेक्स्ट रही उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो भारत स्वाधीनता पर 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख में भारत सरकार द्वारा दिल्ली ठारे सुप्रीम कोर्ट बा उच्चतम न्यायालय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को द्वारा उद्घाटित होता अत्यावधि कार्य करुछि। बुझला। यह संघीय व्यवस्थार मौलिक सुरक्षा दायित्व बहन करियछि। तो देखो बेलाने भारत स्वाधीनता पर 1950 मसीहा जनवरी 26 तारिख में भारत सरकार द्वारा दिल्ली ठारे सुप्रीम कोर्ट बा उच्चतम न्यायालय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को द्वारा उद्घाटित होई अत्यावधि कार्य करुछि।
ଏହା ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୌଳିକ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥାଏ। ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ପର୍କର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ଏହାର ସକ୍ରିୟତା ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜ୍ଞ ରାଜୀବ ଧାୱନ ସଂଘୀୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତୁମର ଗଠନ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଗଠନ। ସମ୍ବିଧାନ 124 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛି। ଏହାର ବିଚାରପତି ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସହ 33 ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଏହା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ରହିବ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନର 130 ଧାରାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଏହା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିପାରି ରହିଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 124ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 124ରେ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱହସ୍ତଲିଖିତ ଲେଖା ଓ ମୋହର ଜନିତ ଆଜ୍ଞାବଳରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 127 ଅନୁସାରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଚାରପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କ'ଣ? ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯୋଗ୍ୟତା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 124 ଅନୁସାରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଅଛି। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ଜଣେ ବିଚାରପତି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ଦେଖିବା ଆମେ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟୁନ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ବିଚାରପତି ହୋଇଥିବେ, କିମ୍ବା ସେ ଅନ୍ୟୁନ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅଧିବକ୍ତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ। ତ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଅଧିବକ୍ତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସେମାନେ ହିଁ ଏଥିରେ ଏଲିଜିବୁଲ। ବୁଝିଲା? ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ତ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 124 ଅନୁସାରେ ବିଚାରପତିମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ମାତ୍ର ଥରେ ବିଚାରପତିମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ବିଚାରପତି ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ କିମ୍ବା ବହିଷ୍କୃତ ହେଲେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶପଥ। ବିଚାରପତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବିଧାନର ଶପଥ ପାଠ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥାନ୍ତି। ତ ବହିଷ୍କାର ଯେଉଁଟାକି ରିମୁଭାଲ ରହିଛି। ତ ସମ୍ବିଧାନର 124 ଘ ଧାରା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି ପ୍ରମାଣିତ ଅସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଓ ଅକ୍ଷମତା ସୂଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସଂସଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହର ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସହ ଉପସ୍ଥିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ 2/3 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଗୃହୀତ ହୋଇ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେହି ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥାନ୍ତି। ତ କ୍ଲିୟର? ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ବୁଝିଲା? ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।